ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозирам хе аҷоиб як новинка буромадагиай. аввал хостам барои подписчикои каналам нишон тиҳам. марҳамат, и қолаби нави нигина бо дизайн кардаген. Дидед, гулча. Баъд и материалаш вая итальянский шолкай. бинед, евростил итальянский шолк. Амхе қолаби нави нигинкати. Нархи як либоси чанд пулай? нарх як либосаш 300 сомон ай дӯстони азиз. беҳад кораш хушрӯ кори дастӣ дӯстони азиз. ози то охирша тамошо кунед. иҷада арзонтаракошам ҳастай ҳами қолаба. ики итальянский шолк дазадагай нархшами хелай 300 сомон як либосшай. ози бо дигароша нишон метиҳем. паплинодам ҳастай. то охира тамошо кунед. ина бине. ина дубайский якум сортода. анаи 230 сомон дӯстони азиз. иям ами қолабай дидед. на марҳамат хушрӯ. бовар кунед дар ин видео қана омадед сай ами блескош ами қолаб, вале аз наздик мебинед аҷоиб. ҳамин нусха беҳад зебидай. и ҳози нусхаи навай новинка. бори аввал ман нишон додистам. марҳамат, метавонед ки бо заказ кунед. мо доставка дорем. касе ки мисол худаш омада гирифтан мехоҳад, пас биёед бозори Корвон, тарафи пажарка 012 якум ряд. анами намудора пайдо мекунед. ира бинед. қафасон савзмода мешава ин сол. ин материалш чиай? қохшрӯ. ира бинед. лён паплин. ин либосаш 250 будай дӯстони азиз. ира бинед. нусхаи навкати ва худи материал ҳам материали лён паплин. аҷоиб. ҳамин ранг исол ранги вай мешидай мода. ана бо дигароша нишон метиҳам. то охири видеора тамошо кунед. ана инамучам 250 сомон. и дубайская? ҳа, иам лён паплин дӯстони азиз. ина аз наздик бо нишон метиҳам. материалша бинед чӣ хелай. қавсаки хушрӯ 250 сомони як либосаш. диде? аҷоибот. ози бо дигарошам ҳаст. дараҷаи хеле зиёда интихоб. анаи бо итальянский шолк меган. итальянский шолк не хеле шолки хеле ки ба назар дорам хеле нест. ина инамудаш 280 сомон. материалш тоза якум сортай дубайский. худаш боша қолаби навкати. дидед? анаи 250 сомон. диде? аҷоиб. дар ҳақиқат ҳам қолабаш хушрӯ. ҳамин нигинора, ҳамин дизайна. бо дигаршам нишон тиҳед. ҳозир имрӯз тамошо кунед дӯстони азиз. бо дигар хелошам видео мекунам. сангои дизайну дигароша вай бо арзонтарако. ина бинед ки хушрӯи тигр гулушшаму ҳами вайшам нигиношам. ина марҳамат. чӣ хеле гуфтам ин ранги ҳами материалҳои қиматӣ метова. мисол намеги ки паплини ҳам хе оддияи и хе мисли ягон хе комбахтои 800-900 сомона метова. ина бине. дар ҳақиқат ҳам ҳами вай хушрӯ. ҳамин нусхаи шумо хушрӯ. нигинотон аҷоибот.
این نسخه ما در پاپلینای پرستوی نمیزنیم به خاطر که سنگش بهت سنگ خین زنه. کاری دستی داره. دستی کارش خینه و همون خاطر ما حرکت میکنیم ماتریال خوب دزنیم. نه ماتریالتون عجیب بینید چه ماتریال خوش رو دوستانی عزیز هم غفص هم هیچی نمیشه و مثلا برای حاضر می توی مرکه در کم وقت وای نمیگیرن. حاضر همه در تابستان پاپلین میگیرن برای توی مرکه مثلا اونجا رفتن. نه دیدید چه پاپلینای خوش رو. این نرخشون چندی بود؟ نرخشون نگفتیم. اینجا گپ زده 250 پایان بودگیش هم 250 بودن. او یکی نشان دادیم. این 250 این 250 تیگر چند بود؟ 250 250 فهمیده دوستانی عزیز 250 سومانی بود. یعنی اینا با چی هست؟ ایامی قلاب با یگون خیلی دیگه هم داشته باشد. یک نشان تیم شبینانی عزیز راستی گپ امروز کمک من دیرترک اومدم امی ویدیو کردن و نوار گرفتن دیرترک شروع کردم برای اول بهت با پاپلین خوشرو تمام شد با دیگر خیلی امی گلو روزی امی قدری که بود ما کوشش کردم با شما با نوار گرفتن شونیدیم از این نمود نسخه نو می توانید که زکاس کنید. ما دستافکا داریم هم با روسیه هم و در داخل تاجیکستان دستافکا هستی. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت هستید و ویدیوی ما پسندتون اومد. خیر.